Hey guys, welcome back to my video. So kali ni aku tak adalah nak share apa-apa sangat, just nak recap ataupun throwback footage-footage yang masa kita orang pergi dive trip dekat Komodo lah, which is the best place lah bagi aku yang aku consider untuk diving trip setakat yang aku pernah pergi lah, macam aku bagi tahu dekat video ni. Aku ada dua kamera masa tu aku bawa. So salah satunya kamera G7X yang aku buat untuk underwater shooting lah, yang complete strobe whatsoever tu. Lagi satu GoPro ni, ya Hero Plus LCD, very basic punya GoPro tapi sekarang dah rosak lah. So footage tu way back from 2016 lah. Aku bagi dekat Su masa dive trip tu. Su is my teammate lah, satu kerja sekali masa dekat Seavoice. So aku bagi dekat dia supaya dia pun ada footage juga masa nak diving lah. Aku balik agak banyak lah footage tu, sebab aku tak pernah process all those footage. So aku rasa macam why not lah, throwback session sikit lah. Aku just compile, aku just masukkan semua, jump cut, lepas tu aku just masukkan soundtrack. So I hope you guys enjoy this video. If you guys ada apa-apa soalan ke apa-apa ke, just comment kat bawah, let me know. Consider yourself to hit that like button kalau suka video tu, and subscribe lah for more content. Nanti bulan 3 lah kita akan start balik operation dekat Pulau Mundian, dekat Seavoice Divers. So just let me know if you interested to go for diving. Okay, hope you guys enjoy this video.